अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, जमात नहम की उर्दू की किताब की तालीम व तदरीस का सिलसिला रवां दवां है, जिसमें हम हिस्सा नस्र पढ़ रहे थे। हमने सबक हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल तफहीम के साथ बुलंद खानी कर ली है। उम्मीद है कि सब बच्चे सबक को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम सबक हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मश्की सवालात के जवाबात पढ़ेंगे। मैंने तमाम सवालों के जवाब दुरुस्त प्रेजेंटेशन के साथ लिखे हैं। आप सब बच्चों के लिए ज़रूरी है कि इस प्रेजेंटेशन को फॉलो करें। सवालों के जवाबात अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें। जब जब आप अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करते हैं तो एग्जामिनर को पता चलता है कि आपके लिखे हुए जवाबात दूसरे बच्चों के जवाबात से मुख्तलिफ हैं। इसका मतलब है कि आपने सबक की अच्छी तरह तफहीम कर ली है और अब आप अपने अल्फाज में लिखने के काबिल हो गए हैं। इस तरह आप सवाल जवाब में पूरे पूरे नंबर हासिल कर लेंगे। नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो आइए दुरुस्त पैटर्न के मुताबिक सवालों के जवाबात पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने मश्की सवालात की हेडिंग देनी है। फिर उसके बाद आपने एक लाइन लिखनी है कि मुख्तसर जवाब दें। यानी आप चूंकि मुख्तसर जवाब दे रहे हैं तो उसके मुताबिक आपने एक लाइन लिखनी है कि मुख्तसर जवाब दें। फिर आप जो सवालात लिखेंगे उनकी नंबर वाइज तरतीब से आप नंबर देते जाएंगे। सबसे पहला नंबर अलिफ, चूंकि ये उर्दू किताब का काम है, उर्दू मजमून का काम है, तो उसके मुताबिक हम अलिफ लिखेंगे। आप वन भी लिख सकते हैं। यानी सबसे पहला सवाल क्या है, फिर आपने उसको जो आपने अलिफ की या वन की हेडिंग दी है उसको आपने डबल अंडरलाइन करना है। उसके बाद आपने दूसरी लाइन पे सवाल लिखना है। सवाल है हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है, आखिर में सवालिया निशान। फिर आपने जवाब की हेडिंग देनी है और दूसरी लाइन फिर आपने ब्लू इंक पेन के साथ जवाब लिखना है। जवाब है हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करना है। दीन हक की सरबुलंदी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया, जबकि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के 13वें साल अल्लाह ताला के हुक्म से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक नबूवत के 13वें साल मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। जवाब यहाँ पे मुकम्मल हो गया है, इसलिए आपने एक एंडिंग लाइन लगानी है। यानी यहाँ पे जवाब ख़त्म हो गया। फिर आपने दूसरे सवाल की हेडिंग देनी है। दूसरा सवाल के लिए मैंने बे की हेडिंग दी है और इस हेडिंग को भी आपने डबल अंडरलाइन करना है। उसके बाद आपने सवाल लिखना है। दूसरा सवाल है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के कौन से साल हिजरत फरमाई, तो इसका जवाब है, फिर आपने जवाब की दोबारा हेडिंग देकर जवाब लिखना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 13वें साल वही इलाही के मुताबिक हिजरत फरमाई। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तो अल्लाह ताला के हुक्म के मुंतज़िर रहे, तो फिर नबूवत के 13वें साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हिजरत करने का हुक्म हो गया, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही इलाही के मुताबिक हिजरत फरमाई। ये जवाब यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो आपने एंडिंग लाइन लगानी है। यानी जवाब यहाँ पे एंड हो गया। उसके बाद अगले सवाल की हेडिंग देनी है और इस हेडिंग को भी आपने अंडरलाइन करना है। फिर आपने दूसरी लाइन पे सवाल लिखना है हज़रत अमीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कौन सी शख्सियत मुराद है, तो इसकी जवाब की हेडिंग देकर फिर आपने जवाब लिखना है। हिजरत मदीना के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को चंद अमूर की इंजाम दही के लिए अपना नाहिब मुकर्रर किया, इसलिए जनाब अमीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुराद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। यानी यहाँ पे जवाब एंड हो गया है तो आपने एंडिंग लाइन लगाई, फिर अगले सवाल की हेडिंग दी है। सवाल है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से क्या अरशाद फरमाया, आखिर में सवालिया निशान। जवाब की हेडिंग देनी है आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अरशाद फरमाया। सवाल का जवाब आधा सवाल में से ही लिया, यानी सवाल के मुताबिक हम जवाब देंगे। मुझको हिजरत का हुक्म हो चुका है, मैं आज मदीने रवाना हो जाऊंगा, तुम मेरे पलंग पर मेरी चादर ओढ़कर सो रहो, सुबह को सबकी अमानतें जाकर वापस दे आना। क्योंकि इसमें अरशाद फरमाने का तस्करा है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज थे, उन अल्फाज को एज इट इज़ लिखा और इन्वर्टेड कोमा वावेन लगा दिया, यानी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद था। सवाल में चूंकि अरशाद तलब किया गया है तो हमने अरशाद ही लिखना है।
تو یہاں تک یہ بات ختم ہو چکی ہے، جواب یہاں ختم ہو چکا ہے دے آنا، تو اس کے بعد ہم نے اینڈنگ لائن لگا دی ہے۔ اگلے سوال کی ہیڈنگ دی ہے، سوال ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ آخر میں سوالیہ نشان، اس کے بعد جواب کی ہیڈنگ دینی ہے، پھر آپ نے دوسری لائن پہ جواب لکھنا ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 27 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ذات النطاقین کے لقب سے نوازا، یعنی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پوشیدہ ہوئے تو کھانے پینے کا انتظام حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان قابل قدر خدمات سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور خوش ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذات النطاقین کے لقب سے نوازا۔ یہاں پہ جواب ختم ہو گیا ہے تو ہم نے اینڈنگ لائن لگائی اور اس کے بعد ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلے سوال کی آپ نے ہیڈنگ دی ہے اور اس کو آپ نے ڈبل انڈر لائن کیا۔ سوال ہے قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا؟ آخر میں سوالیہ نشان، پھر آپ نے جواب کی ہیڈنگ دینی ہے اور اس کے بعد جواب لکھنا ہے، قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑنے کا ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ کا انعام مقرر کیا۔ پھر اینڈنگ لائن لگا کے آپ نے اگلے سوال کی ہیڈنگ دینی ہے اور اس کو بھی انڈر لائن کرنا ہے۔ پھر اگلی لائن پہ آپ نے سوال لکھنا ہے، سراقہ بن جوشم کیسے طائب ہوا؟ جواب کی ہیڈنگ دے کے پھر آپ نے جواب لکھنا ہے، سراقہ بن جوشم انعام حاصل کرنے کی غرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکلا، یعنی جو انعام قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے مقرر کیا تھا، تو سراقہ بن جوشم نے جب اس انعام کا سنا تو اس انعام کو حاصل کرنے کی غرض میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکلا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا۔ چونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا تو اس لیے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے گھوڑا دوڑایا، لیکن گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر گیا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی تو گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ اس نے فال کے تیر نکال کر حملہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکام ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ آثار کچھ اور ہیں، فوراً طائب ہوا اور خدمت اقدس میں حاضر ہو کر معافی طلب کی۔ اس نے کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو پکڑنے کی کوشش کی، 2 دفعہ اس نے گھوڑا دوڑایا لیکن ناکام ہوا، پھر اس نے فال کے تیر نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کی، تبھی وہ ناکام ہوا، تو پھر اس کی ہمت پست ہو گئی، وہ سمجھ گیا کہ آثار کچھ اور ہیں، اس لیے وہ فوراً طائب ہو گیا اور خدمت اقدس میں حاضر ہو کر معافی طلب کی۔ یہ تھے سوالوں کے جواب۔ آپ سب بچوں نے اسی پیٹرن کے مطابق صاف ستھرا کام کرنا ہے، کیونکہ صاف ستھرا اور خوبصورت کام ہر ایک کے دل کو بھاتا ہے۔ پیارے بچوں، نیکسٹ انشاءاللہ اس سبق ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاصہ پڑھیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔